Duren maneh, duren maneh. Mendung tanpa udan. Set. Mas. Tangan, Mas. Mantap ya. Set. Enak, Mas. Enak. Ya rasanya. Mantap. Ini tak beli. Kataannya tipis ya, tapi tebal kan. Duren apa? Oh iya. Duren ngantang. Bakal ngantang. Bakal ngantar. Sekali. Nikmati duren. Enak. Kenapa? Rasa apa? Lori kerja ri. Tak lapo-lapo mangan duren bayaran ri. Sikat wes. Apa? Ojo akeh-akeh mangan duren. Enak boleh. Enak, mantap ya. Mau mangan duren sandingane tempe goreng. Rasa apa, Jak? Campur-campur. Rasa duren dah. Mantap. Enak ya. Langitnya mendung. Langitnya rek cetar-cetor ae.
Manis. Mantap. Manis ya.